Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi at-tahirin wat-tayyibin وأصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العلي العظيم. Ibadallah, usini wa usikum jami'an bittaqwa Allah wa bitta'atihi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu an yubarik lana fi hayatina dunyawiyyah qabla al-akhirah wa an yahdiyana ila siratihi al-mustaqim wa yaj'alana min al-muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah. Mengawali suara jumpa kita pada siang kali ini, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini, pada siang kali ini, kita masih diberikan nikmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sababiah kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat beriring salam, doa serta salam tak lupa dan tak hentinya kita salamkan, kita sampaikan kepada Sayyidil Wujud wa afdalil mawjud nabiyuna habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa pula kita salamkan para keluarganya dan para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah. Al-Khatib berwasiat khususnya pada Al-Khatib punya para jamaah sekalian senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sababiat takwa manusia akan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah. Allah telah menegaskan kepada kita, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati dalam keadaan Islam. Artinya Allah mau menegaskan kepada kita, jamaah rahimakumullah,
Walaupun kita sudah dilakopkan beriman, bertakwa, tetap harus menjaga keislaman kita. Kita harus bangga dengan keislaman kita, identitas Islam kita, jamaah rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam itu pertama bersifat Rabbaniyah. Apa maksud Rabbaniyah? Jadi semua aspek kehidupan kita, kegiatan kita, aktivitas kita sesuai dengan kata Allah dan Rasulnya, jamaah rahimakumullah. Enggak semau-mau kita hidup, sesuka-suka hati kita mau. Bahwa dalam kita berjalan di dunia ini Allah ciptakan harus ada realnya, ada hukumnya, ketetapannya. Makanya Rasulullah mengingatkan betul kepada kita, isma syi'ta fa innaka mayitun. Silakan hidup semau kamu, sesuka hati kamu, sehendak mau kamu, kata Rasulullah. Tapi ingat, sebebas-bebas kita hidup, sesuka-suka kita hidup, ujungnya akhirnya nanti akan mati. Fa innaka mayitun, pasti, kata Rasulullah, kamu akan merasakan satu kematian. Mati itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi awal dari segala-galanya. Kalau kita bicara kematian, satu kepastian yang Allah takdirkan buat kita, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti akan merasakan satu kematian. Apa sih mati itu? Nanti itu ladimul lajat, penghancur kenikmatan dunia. Dunia kita jalani saat ini, yang kita kejar saat ini, yang kita suka saat ini, jamaah rahimakumullah, datangnya kematian, ladimul lajat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi wa qati'us syahawat, nanti orang-orang mati itu diputus syahwatnya, keinginannya tentang yang dia suka di dunia ini. Maka bicara mati, bicara amalia kita. Bicara mati, bicara kegiatan kita, aktivitas kita di dunia. Maka dunia ini mazra'ah buat kita, tanaman buat kita. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Bahkan nanti kalau kita mati, jamaah rahimakumullah, yang menimani kita cuma amal perbuatan kita. Maka mumpung kita di dunia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbanyak amalia kita, kegiatan kita, kebaikan kita, apapun bentuknya, jamaah rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Lalu Rasulullah juga berpesan kepada kita, wa ahbib ma syi'ta. Silakan hidup sesuka hati kamu, semau kamu, seenak-enak kamu, kata Rasulullah. Tapi ingat, yang kamu cintai, yang kamu sukai, harta kita, anak kita, istri kita, jabatan kita, mungkin makam kita, derajat kita, fa innaka mufariquhu, kata Rasulullah. Maka mereka akan meninggalkan kamu yang kamu cintai saat ini, jamaah rahimakumullah. Silakan kamu genggam dunia ini, kamu sukai dunia ini. Fa innaka mufariquhu. Kan bicara cinta yang abadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dikala kita cinta kepada manusia, jangan melebihi kita cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu sebaliknya. Dikala kita takut sama manusia, jangan melebihi kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita cinta kepada Allah, pasti ada jazanya Allah berikan buat kita. Makanya Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu cinta kepadaku, maka ikutilah kekasihku Rasulullah SAW. Lalu apalagi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita cinta pada Allah, maka Allah akan cinta balik kepada kita, jamaah rahimakumullah. Jika Allah cinta kepada kita, suka kepada kita, apapun yang kita mau, apapun yang kita suka, pasti Allah akan berikan buat kita. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Yang ketiga kata Rasulullah, wa ahbib man wal ma ma'syi'ta, kata Rasulullah. Kerjakanlah apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Fa innaka mufariqu. Yang kamu kerjakan itu fa innaka majziyun bih, akan mendapatkan imbalan sesuai dengan jerih payah kamu, kata Rasulullah. Dikala di dunia ini kita berbuat kebajikan, kebaikan, apapun bentuknya, jamaah rahimakumullah,
Dikala kita masih minta penilaian dengan manusia, kita termasuk orang-orang yang rugi. Yang menilai kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar ikhlas kerja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kepada kita. Jadi tutup hadis ini yang kata Rasulullah mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min, sesungguhnya mulianya orang beriman, kata Rasulullah. Yang pertama ialah qiyamuhu bil-lail. Yang pertama ia bangun malam, munajat, muhasabah, introspeksi diri, muhasabah. Terkadang kita terlalu banyak menilai orang, menjas orang, menghukum orang, tapi kita lupa muhasabah kepada diri kita. Maka kata Umar bin Khattab mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kamu menghitung orang lain. Terkadang kita gampang menjas orang, menghukum orang, menilai orang, tapi kita lupa terhadap diri kita dan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Yang kedua, kata Rasulullah mengatakan, mulianya orang beriman ialah wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Hidupnya harus punya izzah, punya harga diri, jamaah rahimakumullah, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandaran yang paling kuat hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan makhluk manusia wasilah, bukan sandaran hidup kita. Maka Allah katakan, qul huwallahu ahad. Dikala kita mengatakan Allah itu satu, yang kedua Allah katakan Allahus samad. Allah tempat kita bersandar. Sandaran yang paling kuat ialah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan makhluk itu sebagai wasilah, perantara saja. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله جل جلاله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم نسألك الفتح والمنوط والرشد والصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا سقيا أو مدرودا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمادة الأعداء. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل أمورنا كل عصير بجاه البشير النذير. حسبي الله لدنياي حسبي الله لديننا حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حمني حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.